अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम अबू क़ासिम अल-कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह सल्लल्लाहु अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। हमारे जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उन सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत व बरकतों से नवाजे, उन सब की परेशानियों को दूर करे। इमाम अल-कुशैरी का बताया हुआ मुजरब और आजमूदा अमल। नाज़रीन इकराम, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुसीबत आई है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, या कोई परेशानी है, पैसों की तंगी है, रिस्क में बेबरकती है, आप सिर्फ़ इतना काम कर लें कि 24 मरतबा, सिर्फ़ और सिर्फ 24 मरतबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब पढ़ा करें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबिल अब्सारी। ये हर परेशानी, हर बीमारी के लिए हैं। और अगर आपको दिल के अमराज हैं या खून की कमी है, कोई भी अगर आपको दिल से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी है, तो आप या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शिफ़ा अता करेंगे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएंगे, आपके रंज गम को दूर करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं रिसाला अल-कुशैरिया के बारे में, सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2। अर्ज़ नाशिर, अल्लाह ताला के दीन मुतय्यन की खिदमत जिस सूरत भी मुमकिन हो बाइस सआदत दारीन होती है, और एक ईमानदार के लिए यही कुछ हासिल ज़िंदगी होता है। दुनिया में बेशुमार काम ऐसे हैं जो बाइस सआदत बन सकते हैं और बनते हैं। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स, मर्द हो या खातून, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता, जो किसी भी बाइस सआदत काम में दखील हो जाता है। इन तमाम बाइस सआदत कामों में सरफहरस्त दीनी काम ही है, यानी खिदमत कुरान हदीस। इस काम का कोई शुबा ऐसा नहीं जो बेमकसद शुमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क भर में ऐसे अनगिनत हज़रात मौजूद हैं जो इस फ़र्ज़ मनसबी को निभाने में शब रोज़ एक किए हुए हैं। अगर मुल्क में कुछ दीनी चाशनी दिखाई देती है तो इसकी बिना इन्हीं लोगों की सही मशकूर है। इस वक्त तफसीर कुरान पर काम हो रहा है, अहादीस पर तेज़ी से तहक़ीक़ व तदफ़ीक़ की जा रही है, और फिर इस्लाम के इन दो माख़ज़ लायज़ाली और तासीरी के रहनुमाई में अक़ाइद, फ़िक़्ह, तारीख़ और तसव्वुफ़ वग़ैरह पर मुसलसल और बढ़ चढ़ कर रोशनी डाली जा रही है कि इसके पास दीन से अदम वाक़फ़ियत की कोई हुज्जत बाकी न रह जाए। आपका ये इरादा पैगाम अल कुरान भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खिदमत इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर चुका है। इंशाअल्लाह फ़िक्री ब्रदर इन मुस्तक़बिल करीब में आपके सामने नायाब गोहर हाय इस्लाम पेश करने में पीछे नहीं रहेंगे। औलिया अल्लाह ने राह हक़ के मुतलाशियों की रहनुमाई के लिए मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, जिनसे अब तक बल्कि खुदा रूहानी फैज़ व बरक़ात हासिल करती रही है। इनके कहे हुए अल्फाज से राह हक़ के मुतलाशियों ने सलूक की मनाजिल को तय किया। सरदस्त हम शहीर आफाक इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की तसव्वुफ़ की अहम किताब रिसाला कुशैरिया का नहायत और उम्दा तर्जुमा पेश कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह हमारी अरसा दराज की ख्वाहिश। मुतरजम ने पूरी कोशिश की है कि तर्जुमा नहायत आसान लफ्ज़ों में किया जाए। मुतरजम की सादगी की तरह मुमकिन हद तक नहायत सादा है। इस किताब के मौज़ूआत बहुत आसान फहम है। किताब की इब्तिदा में सूफिया के अक़ाइद को कुरान और हदीस से समझाया गया है, फिर तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात को बयान किया गया और बुजुर्गों के हालात भी दिए गए हैं। किताब का तर्ज बयान इंतहाई आसान फहम, दिलकश और उम्दा है। बाब का आगाज़ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं, फिर शयूख़ के अक़वाल और अफ़आल से इसे मुज़य्यन करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि वो इस तर्जुमे को कबूल फ़रमाए और इसकी ज़ात हमसे ऐसे काम करवाती रहे, आमीन। नाज़रीन इकराम, हम आपको एक बात बताएं कि इमाम अल-कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताबें अपनी ज़िंदगी में लिखी। जब क़यामत करीब होगी और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर लेंगे और दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे, तो ये 1000 किताबें इस्तेमाल की जाएंगी। जी हाँ नाज़रीन, जब आपने 1000 किताबें लिखी तो एक मरतबा उन किताबों को हज़रत इमाम अबू क़ासिम अल-कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने संदूक के अंदर बंद किया और अपने मुरीद से कहा, दरिया में डाल आओ। आपके मुरीद के दिल में लालच आई। उन्होंने सोचा कि इन किताबों से तो मैं बहुत बड़ा आलिम बन सकता हूँ और इल्म सीख सकता हूँ, तो मैं इन किताबों को दरिया के अंदर क्यों डालूं। उनके मुरीद ने वो किताबें अपने पास रख लीं और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। उन्होंने पूछा
کہ کتابیں دریا میں ڈال دیں؟ ان کے مرید نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے وہ کتابیں دریا میں نہیں ڈالی، ان کتابوں میں سے تو ہر کوئی علم سیکھ سکتا ہے، تو آپ کیوں ان کتابوں کو دریا کے اندر ڈلوا رہے ہیں؟ حضرت امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ جاؤ ان کتابوں کو دریا کے اندر ڈال کر آؤ۔ ان کے مرید پھر گئے لیکن انہوں نے وہ کتابیں دریا کے اندر نہیں ڈالیں۔ واپس آئے تو امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کتابیں ڈال دی دریا میں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں حضور ڈال دیں۔ تو حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کتابیں جا کے دریا میں ڈال کر آؤ، اور اگر تم نے نہیں ڈالیں تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ تیسری مرتبہ جب ان کے مرید دریا کے پاس گئے تو انہوں نے وہ کتابیں دریا میں ڈال دیں، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر سے ایک نور، ایک روشنی آ رہی ہے اور دو ہاتھ اس صندوق کو اندر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے مرید واپس آئے، حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ کے مرید نے کہا کہ حضور میں نے وہ کتابیں دریا میں ڈال دی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ ان کے مرید نے کہا کہ حضور جب میں وہ کتابیں دریا کے اندر ڈال رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی، ایک نور دریا کے اندر سے نکل کر آیا اور دو ہاتھ نکلے اور وہ صندوق کو لے گئے۔ حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ اور ان ہاتھوں سے جا کر پوچھو کہ ان کا کیا مقصد تھا۔ آپ کے مرید دریا کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ ہاتھ پھر باہر آئے۔ آپ کے مرید نے پوچھا کہ ان کتابوں کا تم کیا کرو گے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ جب قیامت قریب ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لیں گے اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، تو وہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ نہ تو دنیا میں کوئی عالم ہے اور نہ کوئی علماء، تو ہم کیسے علم سیکھیں؟ ہمیں علم سیکھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس دریا کے پاس جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز نفل اس دریا کے پاس آ کر پڑھیں گے تو میں یہ کتابیں ان کو دے دوں گا اور کافر انہی کتابوں سے علم سیکھیں گے۔ ناظرین، یہ ہے آپ کی شان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کرے، ہمارے رنج و علم کو دور کر دے اور ہماری تمام بیماریوں کو دور کرے، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان سب کو لمبی عمر عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارے آقا مولا مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ام فبیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کے وسیلے سے اور آپ ہی کے طفیل ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اور ہماری اور آپ کی، ہم سب کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، بحق یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا الابرار یشربون وسلم۔